जय जगन्नाथ सांग मैंने कार्तिक पूर्णिम आपण मानक बहुत सारा अभिनंदन। ये सब डंगा फंगा रेडी कर देती एवं टाइम 4:30 तो आम चलु नई की डंगा बसैया कि आपण मानक नई जाके नेबिनी कौन पे नेबिनी मुझे निश्चित कहबी। ये आम नांडी मुंडी उठी जाइला तो आम नई फेरला डंगा बसैकी चौरा पूजा कर देती पूजा करके मुरुज पकई देती कारण आमर मो बड़ बो मुझे जानी कौन पे मो बड़ दीदी मैंने भी थिले माने बहुत माने राति थी से मैंने मुरुज पकई दिखती तो मुझे मुरुज अधा अधी हो जाता मुझे गादी पूजा और पंचुक पूजा कर देती पंचुक पूजा कर सारिकी ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାରଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ନ ଗଲେ ଆମ ଦିନଟା ଶୁଭ ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁଅ ମୁଁ ଆର୍ୟନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରାଜହଂସୀ ଚାଲି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆସି ମୁଁ ଏଠି ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ଆମ ଗଧଟା ଆଜି ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ନଥିଲା ରାତିରୁ ଉଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ନଈକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବସେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନଈକି ଫୋନ୍ ଆଣିନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନଈରେ ଫୋନ୍ ଗଳେଇ ପକାଇଥିଲି ତ